دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ جگسا پزل تو ہے یہ اس وقت جیسے تیسری جنگ عظیم کے بارے میں نام نہیں لیا جا رہا لیکن پوٹینشیل اس کا بہت زیادہ ہوا. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کی لیئرز کو اگر ہٹا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ایران کا ایک چیز بار بار ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے, وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ ایرانینز آر ویری گڈ ایٹ نیگوشیٹنگ. تو یہ جو ایک سائیکل ہے نا کہ کائنیٹک بار بار واپس آتا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی جو باتیں ٹرمپ کی طرف سے آتی ہیں, وہ سگنلنگ یہ ہے کہ کائنیٹک کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تاکہ نیگوشیٹنگ اسپیس کو ایران کی کم کیا جائے. اینڈ آف کورس وہ مارکیٹس کو کنٹرول کرنے کا جو ایک سینس ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن ایکچولی ایران جو زیادہ کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پریشر اس حد تک ہو تاکہ وہ نیگوسیشن میں اس کو ریکرنگ تھیم کر سکیں. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ چاہے وہ 60 دن ہو یا جیسے بھی ہو, اتنا تیزی سے کچھ حل تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک سائیکل تو چلنا ہے, تو اس کے اندر یہ دونوں اپنے کارڈز کنٹینیوسلی پلے کر رہے ہیں. لیکن بنوری صاحب ایک بات بتائیں, یہ ایک کولڈ وار ایرا جو تھا اس میں سوویت یونین جو تھا وہ سکن ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں فائنینشلی بلیڈ کرنا شروع ہو گیا. الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو لائک ڈس انٹیگریشن. سو یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے ایران امریکہ کے لیے کہ جو سکن کر جائے اس پورے کانفلکٹ میں, اور اس میں جناب اس کو الٹیمیٹلی اس کو پھر فیس کرنا پڑے. ایران کو تو کہ بعض جنگ انیشیٹ ایران نے نہیں کی, تو اس سینس میں راستہ تو نہیں تھا. وہ تو اس سچویشن میں آ گئے تو انہوں نے پھر جہاں جہاں سے انہیں تھریٹ نظر آئی ہے اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. یہ تو وہ کنٹینیوسلی کرتے رہے. اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ سب سے بڑی کیجولٹی اس وقت دنیا میں کیا ہے, تو وہ تو آرمز کنٹرول ہے. آرمز کنٹرول ایک زمانے میں یعنی یہ وہ چیز تھی جو کہ بہت مفید ہے, لیکن اس سے 100% سکون پیس تو نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن اس کی طرف جنگ کی طرف جو ہوتا ہے نا کہ سلپری سلوپ جو بنتا ہے, اس کو روکنے میں کسی حد تک آرمز کنٹرول وہ کر رہا تھا. تو رشیا اور یہ سٹارٹ وغیرہ کا جو پروسیس ہے یہ اس کے اندر ان کو سوٹ کرتا تھا. بٹ اب اس وقت جو سچویشن آ رہی ہے تو یہ ایک طرح سے نیا فرنٹ جو کہ سمر کر رہا تھا بڑے عرصے سے, جو مڈل ایسٹ والا, اب وہ ایک دفعہ جب یہ شروع ہو گیا تو اس سے آگے یعنی اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا. اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے, ٹرمپ عادتاً سرپرائزز لانے کی اس کو عادت ہے. تو ہی وڈ پلے بٹوین کائنیٹک اینڈ سم تھنگ آن دا ٹیبل. نیگوسیشن سیٹرڈے کو ہو رہی ہیں, آج سنڈے ہے, آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا, تو پھر سے ایک تھریٹ بھی آ گئی کہ دوبارہ سے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس میں فٹ ان کریں. جو چائنا کی آپ نے جو بات کی تھی نا, چائنا کی اسٹریٹجی تو ہمیشہ سے سائلنٹ اور وہ اس طرح رہی ہے جو آپ نے شروع میں جو آبزرویشن آپ نے دی ہے. اس وقت اس کا پیٹرن دیکھے کہ وہ پیٹرن بڑا ہی کانفیڈنٹ ہے, اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ جب سے ملٹری ماڈرنائزیشن ہوئی, چائنا نے پہلے تو اپنے اکنامک سسٹینیبلٹی اتنی کی کہ اس کے بعد اگر ایک لاجیکل اگلا سٹیپ ملٹری ماڈرنائزیشن تھا, تو جب اکنامک پروگرس کے ساتھ یا ٹیکنالوجی کی پروگرس کے ساتھ اس طرف تو وہ چلا گیا. تو وہ کانفیڈنس جو چائنا کا سائلنٹ تھا وہ کہیں کہیں ویزیبل ہوتا ہے. اور بار بار یہ انڈیکیشن آتی ہے کہ تائیوان ریڈ لائن ہے. تائیوان کے پوائنٹ کے اوپر کوئی ون چائنا پالیسی کا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں, وہ سگنل بار بار آتے ہیں. جو آپ نے میزائل ٹیسٹ کا ذکر کیا, وہ بھی یہ ہم ایویشن میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اسٹریچنگ دا مینوور اینولپ, کہ جہاز کی جو پرفارمنس ایگزسٹ کرتی ہے, جو اس کے ٹیسٹ پائلٹ جیسے اسے دیکھتے ہیں, اس سے فردر اس کی پرفارمنس کے اینولپ کو اور آگے لے جائے. تو چائنا از ایکچولی ٹیسٹنگ دیٹ کہ یہ کس طرف اسٹریچ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو کاؤنٹر ہے, اگر آپ پروسیس ریکال کریں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ وہ شینگریلا ڈائلاگ میں جیسے سگنل آتے تھے, یو وانٹ ٹریڈ وی ول ہیو ٹریڈ, یہ چائنیز پوزیشن تھی. یو وانٹ وار کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو دونوں سگنل بار بار آ رہے ہیں. مجھے جو اس وقت کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں. ایک تو فریکوینسی بہت زیادہ ہے, بار بار یہ چیزیں ہیں, اور سلپری سلوپ بننے میں دیر نہیں لگتی. فریکوینسی کس چیز میں؟ فریکوینسی آف ٹو اینڈ فرو, یہ چیزیں ہونا کہ اگریشن اینڈ بیک, کائنیٹک اینڈ بیک. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا جو ایڈوینٹ ہے
उसकी वजह से टाइम कंप्रेस हो रहा है डिसीजन मेकिंग का। अच्छा, जो पहले की निस्बत एक ट्रेडिशनली जो फौजों में एक वो बैलेंस होता था, वो ये था कि अगर कोई काइनेटिक एक्शन हुआ है तो उसमें डेलिबरेट पॉजेज हों ताकि यू गेट टू द टेबल, आप बात कर सकें। ठीक। अगर आप पुराना वाला कोल्ड वॉर वाला जैसे आपने जिक्र किया उसको रिकॉल करें तो वो ये कहते थे कि इट वाज सो हार्ड टू गेट द सोवियट्स ऑन द टेबल। ठीक है, उस वक्त ये मुश्किल होती थी, लेकिन कोशिश ये होती थी कि उन्हें टेबल पे ले आए। अब टेबल से बार बार उठ के काइनेटिक की तरफ जाने वाला फिनोमेना चल रहा है और उसमें स्लिपरी स्लोप किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक। कि कोई एक थ्रेशोल्ड में जिस मुल्क को ये लगा कि ये अब मेरे लिए ये रेड लाइन है, वो डिफाइन इतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो ग्रे जोन ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रही थी, मैं बनूरी साहब की तरफ फिर जाता हूँ। आप पूरी स्पेसिफिक डिटेल्स बता रही थी जो डिप्लॉयमेंट की है न्यूक्लियर सबमरीन्स पे इंडिया ने, उसकी एक डिटेल्स बता रही थी, फिर हम किसी और टॉपिक पे बेसिकली जो बात मैं आपसे करी थी वो ये थी कि जो द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट विद चाइनाज न्यूक्लियर सिग्नलिंग, और ये कहना कि चाइना की जो पॉलिसी अभी तक रही है वो बड़ी एक टेसिट किस्म की पॉलिसी रही है, जिसमें उन्होंने एक पैसिफिस्ट अप्रोच हमेशा इस्तेमाल की है या फिर सॉफ्ट पेडलिंग की है। वे बैक इन 1990s चाइना वेंट अराउंड सारे ममालिक के साथ जो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ थी, और उनके साथ उन्होंने अपने बॉर्डर के मसले हल किए। कुछ को टेरिटरी दी, कुछ के साथ निगोशिएट किया, नक्शे दिखाए, म्यूचुअल कंड्यूसिव हुई, बट विद वन कंट्री एंड दैट वाज इंडिया। ठीक, और वो फिर मसला चलता रहा। इंडिया और चाइना की जो टिफ है इंडिया को बहुत सूट करती है, क्योंकि वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी लेजिटिमेसी क्रिएट करती है। इंडिया मार्केट भी करता रहा, और वो इंडिया इस तरह अपने आप को मार्केट करता रहा। हालांकि शरारत हमेशा छोटा बच्चा ही करता है, ठीक है। और कई केसेस में जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, छोटा बच्चा जो गेम का होता है वो शरारत ज़्यादा करता है। सो बट उसको ये शरारत हमेशा सूट करती है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वेरी नाइस मॉम इन द इंटरनेशनल ऑर्डर जो उसको फॉरेन प्रोटेक्शन के लिए पहुंच जाती है। और अभी भी उसने कहा कि अच्छा बेटा तुम ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो और तुम ये गेम खेलो। फॉर पाकिस्तानीज इट वाज अ वंडरफुल थिंग आफ्टर 2025 में कि हमने इंडिया के साथ उनको उनकी स्टूपिडिटी पे बहुत बुरी तरह मारा, एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकते, उसको कोई डिमीन नहीं कर सकते। बट एक जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट कर रहे थे दैट इंडिया इज़ आउट ऑफ पिक्चर। इंडिया कैन नेवर बी आउट ऑफ पिक्चर। इंडिया में अमेरिका ने ऑकस के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में, इंडो पैसिफिक का हम लोग, और हम छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। देखें जी वो इंडो पैसिफिक से पैसिफिक हो गया, वो इंडियन ओशन हो गया, अच्छा दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ट्रम्प को तो सुबह की कहीं भी बात शाम को कुछ और वो कहते हैं, दोपहर को वो कुछ और कहते हैं। उन पे रात वो तो पूरी इंडिया की एयरफोर्स को ख़त्म करवा देंगे पाकिस्तान की। ये तो हम भी नहीं चाहते। साहब से पूछना चाहिए ये नंबर्स कैसे चेंज हो, नंबर्स चेंज हो जाते। So, sorry, my apologies. So, one thing that we need to see here is कि इंडिया को वो हमेशा एक पोटेंट एक्टर के तौर पे रखेंगे when it comes to China, क्योंकि उनको ये तो पता है कि पाकिस्तान के थ्रू तो चाइना की काउंटरिंग नहीं हो सकती। चाइना को अगर प्रेशराइज करना है तो पाकिस्तान में टेररिज्म के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें कॉन्वर्सेशन का ड्रिफ्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बट हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम से पहले जो पाकिस्तान में 2025 जैन ऑनवर्ड्स एक टेररिज्म की स्ट्रीक रिन्यू हुई है जो कि अब तक बहुत बुरी तरह से चल रही है, एंड नाउ वी हैव लॉन्च ऑपरेशन शबान टू हैंडल इट। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बस ये शुरू हो गया है। दैट वाज अ वेरी ऑब्वियस काइनेटिक फेज, और ये दूसरा फेज़ है जहाँ वो आपको स्लोली, क्वाइटली, प्रोफ्यूजली ब्लीड करते रहेंगे, स्लो हैमरेजिंग आपकी करते रहेंगे। और उसमें फ़ायदा किसको है? चले इंडिया का तो एक ऑब्वियस फ़ायदा है, बट उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो खामोशी से जिन एक्टर्स को हो रहा है वो सीपेक के रुकने से हो रहा है। एक डिग्रेडेशन हो रही है। और इस दफ़ा ये भी देख लिया गया कि ईरान की जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो गवादर बिकेम एक्टिव, aka China became active. So this is not something that
these forces can afford. Commercially भी viable हो गया. ठीक है, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कैसे कि वो वाइबल हो गया इसलिए गवादर पोर्ट Commercially? हाँ commercially आज वहाँ एक रिफ्यूलिंग भी हुई है. सो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो गेम चल रही है, हमने तो इसको वहाँ से काउंटर किया था, ये तो यहाँ से चल पड़ी है, तो अब इसको हम किस तरह करें. पाकिस्तान वाज इन द गुड बुक्स, पाकिस्तान को वो नाराज़ नहीं कर सकते थे. सो इंडिया के थ्रू वो पाकिस्तान को चेकमेट कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं एक्टिवली. एंड एट द एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का जो सोल पर्पस है यहाँ कि चाइना को बस वो चेकमेटेड रखें, चाहे वो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स को न्यूक्लियर लेस करते हैं, आप रेंज चाहे बता वो रही कुछ थी, और भी सॉरी आई एम करते कटिंग हैं. यू, जी, लेकिन आप रेंजेस रेंज जो बता दो रही थी जो उन्होंने इनके सबमरीन मिसाइल्स हैं जो सबमरीन लॉन्च्ड हैं. वन इज़ इन लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कि 3500 किलोमीटर्स पे है, और दूसरा जो है वो 700 to 750 किलोमीटर रेंज का है. पाकिस्तान को डायरेक्ट टारगेट कर सकता है फ्रॉम अ क्लोजर पोर्ट, और दूसरा भी पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है फ्रॉम एज फार अवे एज पॉसिबल. बट जो 3500 रेंज वाला है वो पाकिस्तान के लिए इतना नहीं है जब उनके पास दूसरे शॉर्टर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जितना वो चाइना की काउंटरिंग के लिए. और दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ चाइना एक सबमरीन लॉन्च टेस्टिंग करता है और सडनली ये अपने 2 सबमरीन्स के ऊपर अपने मिसाइल्स को जो है डाल देते या हैं. इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि जनाब ये मंडे को लास्ट मंडे ये इसने तजर्बा किया, बिल्कुल. बैलिस्टिक मिसाइल का चाइना ने द तजर्बा सिग्नल किया, वाज टू द यूएस, द सिग्नल वाज टू द यूएस, और ये एक्टिवेट यहाँ पे हो गया, इंडिया एक्टिवेट यहाँ पे हो गया. इंडिया बात अमेरिका है। ने इंडिया के थ्रू चाइना को सिग्नल किया कि हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब फिर जगह- से अपने मसल फ्लेक्स अपनी करना जगह शुरू क्या? कर रहा है. मतलब अपनी जगह मौजूद है और उसको हम अपनी दोबारा जगह मौजूद है, रिवाइव हम कर उसको सकते हैं, revive दोबारा करेंगे. खड़ा कर सकते And then हैं. suddenly मोदी जाते हैं and everyone is grinning to their ears. और देखिए अपने लिए कोई नाम भी उन्होंने इन्वेंट करवा लिया. एग्जैक्टली. किसने? इंडिया मोदी ने? मोदी ने वहाँ पे, वो क्या? सिर्फ उन्हीं के लिए, उससे पहले दिया गया ना, उसके बाद दिया गया, बस उन्हीं के लिए बनाया गया. उनके लिए नाम बनाए गए. सो देखिए जो एक और बहुत National ज़रूरी बात awards है हैं. वो ये National है, award. हाँ, और वो Australia. एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा है कि वो वीडियो इंडिया में ही बना था, दिल्ली में बना था, और वो वहाँ जाके प्ले हुआ है. और वो एक और आई लव दिस न्यू क्रेजी मीडिया सीन जहाँ कुछ भी हो सकता है. बट थिंग इज़ कि इंडिया के जो अभी जितने भी एम्बिशंस हैं, जो वो ये चाह रहा है कि हम 2047 तक 100 गीगा वॉट तक जाएं, अभी उनके पास लेस देन 10 गीगावाट्स की कैपेसिटी है. अच्छा. और वो जहाँ तक आगे जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जो उनको एनरिच यूरेनियम की परचेज़ है, इंडिया बीइंग द ओनली कंट्री जिसके पास इतनी डीप पॉकेट्स हैं कि वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी इनकी ताज़ा एग्रीमेंट हुई है